সমস্ত মা বন্ধু আজি ভাবর তরঙ্গনাতে আনন্দ জোয়ার ভাবর তরঙ্গনাতে আনন্দ জোয়ার ভাবর তরঙ্গনাতে আনন্দ জোয়ার ভাবর তরঙ্গনাতে আনন্দ একদম দুই হাতটাকে রুমঝুম হয়ে কীর্তন হওয়া পড়িব উদয় কীর্তন আজি ভাবর আজি ঝলমল 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 দিশন্তি ঠাকুর মর প্রিয় হুড়হুড়ি হরি বল কীর্তন কীর্তনরে নাচি নাচি চাল আরে ঝলমল ঝলমল ঠাকুর মর ঝলমল ঝলমল ঠাকুর মর ঝলমল ঝলমল ঠাকুর মর ঝলমল ঝলমল ঠাকুর মর ঠাকুর কেবল ঝলমল হয়ে দেখা যাচ্ছে আরে ঝলমল 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 কৃষ্ণতে ঠাকুর বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाराध्य जगत जननी श्री परमा की शिवाचार्य पूज्यपाद श्री श्री बरदा की आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा की सत संग की वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की भाद्रव संकीर्तन की जय गुरु समय सापेक्ष अनुसार नगर कीर्तन बैठी करा समाप्ति कराउछि आ समस्त को अनुमति हेबा दरकार निज निजर कपाल निज निजर मणि पर्स निज निजर चषमा गहना गांधी सब जाग्रत आ सत्संग 9 टारे समापन हेबो समस्त प्रसाद सेवन करी घर को करिवे आयोजक आयोजक जे एपटे मां माने बसु एपटे भाई माने हेलो मजूरी ड्राइवर रास्ता जानो देखके बोले रास्ता जानो सेटर को मां को धरि बसंतु ये मां को धरि बसंतु मंगलमणि रो